en lo que ella dice yo digo. Because it's about 20 minutes in the translation that we have going on here. So va a empezar a las 10 So it will begin at 10 y a.m. termina a las 11:30. and it'll end at 11:30. Tenemos media hora para And we have a half an hour break echar fuera a los que so we can kick out everyone, y vienen los tacos. and then Taco Man will come in. ¿Ok? Amen? Así es de que si está contento diga thank you So if you're Jesus. excited, say, Gracias, Jesús. So cuando le diga ¿vas a ir a la Faith Church? So when they tell you, are you going to go to Faith Church? Sí, está en español. Yes, it's all in English. Amén. Amen? Ok. Muy bien. Esta mañana So this morning, quiero hablar del Evangelio. I want to speak to you about the gospel. El Evangelio. Los que están mirando por YouTube también va a ser en español y en inglés. The gospel. And for those that are watching on YouTube, it will also be just all English and all Spanish. Tenemos un programa, mi esposa y yo, los viernes a las 10 de la mañana, que es en español y es en inglés. And on Friday mornings, my wife and I have a program going on, and it's the English and the Spanish part of it. ¿Cuántos lo están mirando de How fe many a of you fe? are watching it faith to faith? Dice, así sí entiendo ya en And español. you say, oh, now I truly understand all English. Amén. Amen? Ya no tiene excusa. Now you have no more excuses. Ok, el Evangelio. So the gospel. I need to go down there. Me tengo que bajar para abajo. El Evangelio. The gospel. ¿Qué es el Evangelio? What is the gospel? ¿Qué es? What is the gospel? Las buenas noticias. The good news. Es lo que el Evangelio quiere decir. That's what the gospel means. Las buenas noticias. The good news. ¿Qué son las buenas noticias? And what are the good news? Las buenas noticias no son de que el clima está muy bien hoy. The good news is not that the climate is doing very well today. Las buenas noticias no es de que la economía cambió. The good news is not that the economy changed. La buena noticia no es de que perdí 20 libras. The good news is not that I lost 20 pounds. Todas esas son buenas noticias All those are good news para personas. for certain people. Pero cuando habla del evangelio como las buenas noticias, But when it's talking about the gospel as the good news, está hablando de las buenas noticias que Dios tiene para ti y it's para talking mí. about the good news that God has for you and for me. Las buenas noticias de que su hijo Jesús murió en la cruz The good news that his son died on the cross y te perdonó, and he forgave you, te sanó, he healed you, te restauró, he restored you, te aceptó. he accepted you. Esas son las buenas noticias. Those are the good news. Yo sé que a ustedes ya I- no les cae como buena I noticia, know that this doesn't come to you as good news anymore, pero quizás al servicio de las 12 le caiga but mejor. maybe for our 12 o'clock service, it would be good news for them. Las buenas noticias es la obra completa de Jesús en la cruz. The good news is the complete work of Jesus on the cross. Esa es la buena noticia. That is the good news. Eso es el evangelio. That's the gospel. Vamos a leer Romanos 1:16. We're going to read Romans 1:16. You guys got me with the time out there, right? Romans 1:16. Romanos 1:16. The gospel El evangelio. says, for I'm not a, it says, you have it, say amen. En español, digan amén. Another thing, 10 o'clock service, Y otra cosa, el servicio de las 10 de la mañana, you need to bring your Bible. tienen que traer sus Biblias. You don't have a Bible, you need to buy one. No tienen Biblia, vayan a comprar Biblia. Tell your neighbor, Dígale a su vecino. give your grandma's Bible back. Regrésale la Biblia a tu abuelita. Get your own Bible Cómprate tu propia Biblia that you can underline and make para que notes. puedas subrayarle y ponerle notas. Amen. Amén. Okay, so you have it? ¿Lo tienen? Dice, for I, this is Paul speaking, Dice, y aquí está Pablo hablando, dice, porque no am not ashamed of the gospel me avergüenzo del evangelio of Christ. de Cristo. Underline the gospel of Christ. Subraya la parte, el evangelio de Cristo. Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo.
Here's the reason why. Y aquí dice por qué. For it is the power of God. Porque es poder de Dios. So here it goes. Y aquí viene. The gospel is what? El Power. evangelio es que poder. The gospel is what? El evangelio es que Power poder. of God. El poder de Dios. But follow me. Pero síganme. It says, it is the power of God to salvation for everyone who believes. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Underline that phrase. Subraye esa parte For también. everyone who believes. A todo aquel que cree. So, the power of the gospel, Así que el poder del evangelio it's only available to those who believe. está disponible solamente para aquellos que creen. Not, the gospel means nothing, does nothing El evangelio no hace nada y no significa nada to those who don't believe. para aquellos que no creen. Nothing. No es nada. It's just the gospel. There's two gospels that I'm going to talk to you about. Hay dos evangelios de los que le voy a hablar hoy. The gospel of faith, El evangelio de la write fe, it down. y lo puede apuntar. The gospel of faith El evangelio de la fe and the gospel of tradition, y el evangelio de la tradición. or the traditional gospel, O el evangelio de la tradición. o el evangelio tradicional. El evangelio tradicional. So tenemos el evangelio de la fe So we have the gospel of faith, y el evangelio tradicional. and then we have the traditional gospel. Y estos dos evangelios And these two gospels están activos hoy en día en la tierra. are active today here on earth. Dice Pablo que el evangelio de Cristo es poder para todo el que cree. Paul says that the gospel is power to all those who believe. Pero no es poder para el que no cree. But it's not power to those that don't believe. Entonces la pregunta es, And so now the question is, ¿qué es lo que se está predicando entonces? then what is being preached? El evangelio de tradición. The traditional gospel. El evangelio de tradición The traditional gospel no tiene nada que ver con la fe. has nothing to do with faith. Nada. Nothing. El evangelio de la fe The gospel of faith, no tiene nada que ver it has nothing to do con tradición. with tradition. Apúntelo, póngalo Write it claro. down. Write it down. Make it clear. El evangelio de tradición, tradicional, The traditional gospel está conectado 100% con nuestras is emociones. 100% connected to our emotions. El evangelio tradicional The traditional gospel está conectado is connected, 100% 100% of it con nuestras is emociones. connected to our emotions. El evangelio de la fe The gospel of faith no tiene que ver nada con las emociones. has nothing to do with emotions. En el evangelio de la tradición In the traditional gospel, tienes que verlo, sentirlo, tocarlo para creerlo. you have to see it, you have to feel it, you have to touch it in order to believe it. Si no lo ves, si no lo tocas, si no lo entiendes, no lo recibes. If you don't see it, if you don't touch it, if you don't receive it, then you don't believe it. El evangelio de la fe, The gospel of faith, no tienes que verlo, no tienes que tocarlo, ni tienes que sentirlo. You don't Lo have- recibes. you don't have to see it, you don't Por have to fe. feel it, you don't have to, you just receive it by faith. Vamos bien. Are we good? So hay dos evangelios que se están moviendo en la tierra. So hoy en there are día. two gospels that are moving here on earth today. El evangelio de Cristo, The gospel of Christ, el evangelio de la tradición. the gospel of tradition.
Por eso es que la gente se confunde That's why people are confused y dicen, bueno, ¿qué es la diferencia and they say, well, what's the difference de ir allá, ir acá? between going here and going there? Tú vas a la iglesia, You go to church, yo voy al remate I go to a swap meet, o al juego de or fútbol. I go to a football game. Yo regreso del juego del fútbol contento, I come back from the football game happy, un poquito medio pedo. a little bit drunk. Y tú regresas de la iglesia, And you come back from church bravo, mad, con cara with larga a long face, y preocupado. and worried. Diga amén. Say amen to that. Si no, lo muevo a las 12. And if not, I'm going to move you to the noon service. Entonces, ¿qué es la diferencia? Dicen. So then they say, what's the difference then? Es que cuando tú vives una vida de esa manera, But it's because when you live a life in that manner, donde no hay where diferencia, there's no difference, tú estás recibiendo el evangelio de la tradición. then you're receiving the gospel of tradition. Tengo que ir a la iglesia I have to go to church, y nos vemos después. and then I'll see you later. Y más ahora que ya lo van a cortar el servicio. And now more that they're going to cut down the service. Ahí te veo a I'll see you there. las 11:30. See you there at 11:30. Cuando tú vives tu vida en ese ambiente, When you live your life in that atmosphere, in that environment, environment, tú estás moviéndote en el evangelio tradicional. you are moving in the traditional gospel. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? What's the difference between the two now? El evangelio de fe The gospel of faith es poder, is power. tiene poder, It has power. cambia It situaciones, changes situations. cambia tu vida, It changes your life. cambia tu manera de It pensar, changes your way of thinking. cambia tu manera de enfrentar las situaciones en la It vida. changes the way you confront situations in life. Ese es el evangelio de la fe. That's the gospel of faith. ¿Y el otro, pastor? And what about the other one, Pastor? ¿Qué voy a hacer cuando ya no te tenga a ti aquí? ¿Quién va a hacer esa cara que hiciste tú? What am I going to do when I'm not up here? That face that I just made. ¿Y el otro? And the other one? Aquí viene el otro. Here comes the other one. Lo van a entender en español y en inglés. You're going to understand it both English and Spanish. No power. No poder. El evangelio tradicional, The traditional gospel, zero power. cero poder. Cero cambio. Zero change. No tienes el deseo de enfrentar la vida. You don't have that desire to confront life. Viene un problema A problem comes y te caes. and you fall. ¿Por qué? Why? Porque no hay poder. Because there is no power. Pero Pablo dice But Paul is saying que él no se avergüenza del that evangelio he is not ashamed of the gospel de Cristo of Christ porque es poder. because it is power. Dile a tu vecino, Tell your power. neighbor, power. Dile, conéctate al power. They connect to the power. So hay dos evangelios, So now there are two gospels. el tradicional The traditional y el de fe, and the faith-based gospel. el de poder, The one of power. el que te deja saber a ti, The one that lets you know no importa la that situación, it doesn't matter the situation. tú sabes que You sabes, know that you tú know. sabes que You know sabes that you know que si tú resistes, that if you resist, si te sometes a that Dios, if you submit to a God, su palabra, to His word, tú sabes que you know sabes, that you know, tú sabes que you know sabes that you know que el poder se va a that that activar. power is going to be activated. Ese es el evangelio de la fe. That's the gospel of faith. El evangelio que sabe, The gospel that knows, que te deja that saber. it lets you know. ¿Qué te deja saber? What does it let you know? Poder. Power. Santo. Holy. Diga amén o diga Say ay. amen or say I.
Ok. ¿Cómo es que este evangelio de tradición How is it that this traditional gospel, se introdujo o fue presentado a la iglesia? how was it introduced or how was it brought up into the church? ¿Quieren saber? Do you want to know? Colosenses 2, 6 y 8. Colossians 2, 6, and 8. Trajo su Biblia. You brought your Bibles? Muchos van a preguntar, pastor, ¿en cuál servicio no ocupo Biblia? Many are going to ask, Pastor, which service is the one where I don't need my Bible? ¿El de las 11, el de Is las it 10 o el de las The 12? 10 or the 12 o'clock one? En los dos. You need it in both. En el de las 3 no, Not the 3 o'clock one. You don't need it there. porque no hay nadie aquí. a Because las- nobody will be here at 3 o'clock. Colosenses 2, 6 al 8. Colossians 2, 6 to 8. Perdón. Vamos a usar Colosenses, pero vamos a 2 de Corintios And we are going to use Colossians, but let's go to 2 Corinthians first. 4, 3. 2 Corinthians 4, 3, and 4. Mantenga ahí su pluma o su marcador en Make sure you Colosenses. keep a bookmark Pero or vamos something a there in 2 de Colossians. Corintios 4, 3. Let's go to 2 Corinthians 4, 3, and 4. ¿Cómo fue que quién está detrás de este evangelio de tradición? So who is behind this traditional gospel? ¿Lo tienen? Do you all have it? Aquí Pablo dice, Here Paul is saying, pero si nuestro evangelio de fe, but even if our gospel of faith está aún encubierto, is veiled, entre los que se pierden está encubierto. it is veiled to those who are perishing. El 4, por favor. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Whose minds the God of this age has blinded who do not believe, para que no les resplandezca la luz del evangelio de fe, lest the light of the gospel of faith of glory of Christ, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. who is the image of God, should shine on them. Dice Pablo que el Dios de este siglo Paul is saying that the God of this world, of this age, les ha cegado. has blinded Finish in English. What is it? has blinded those who do not believe. As blind what? Their minds, right? The minds. Les ha cegado la mente o el entendimiento He has blinded their minds or their understanding para que no les resplandezca la luz del evangelio. so that the light of the gospel may not shine upon them. So Satanás, So Satan, Satanation, Satanation, como le quieran llamar en however inglés. you want to call I him, say Satanás in English. Satan, Satanation. Satanation, Satanás Satan, tiene una función, he has a function. tiene un trabajo que He hacer. has a job he has to do. Bloquearte tu He mente needs to block your mind para que el evangelio de la fe y del poder de Dios so that the gospel of faith and the power of God, no resplandezca en tu vida that it may not shine in your life. y te quedes enfermo, And you stay sick, derrotado, defeated, enojado, mad, confundido confused en la iglesia. in church. ¿Están viendo? Are you seeing that? Él está bien, él está bien, So he's doing well. and he's okay He's okay. by you coming to church. Él está bien con que tú vengas a la iglesia. He doesn't mind you coming to A church, él no le molesta que tú vengas a la iglesia any church. o cualquier iglesia. He says, yeah, go to church. Él dice, claro, ve a la iglesia, But I'm going to blind your mind pero voy a cegar tu mente so that you won't believe. para que tú no creas.
Because the power of the gospel, Porque el poder del evangelio it's only activated solo es activado when you believe. cuando tú crees. Santo. Holy. ¿A qué servicio va a venir usted? ¿A las 10 o a las What 12? service are you coming at, 10 or 12? A las 12, ok. Va a estar bueno a las 12. 12 It's entonces. going to be good at 12 then. The power of the gospel, El poder del evangelio it's not activated no es activado unless we believe. al menos que nosotros creamos. That's why the God of this world Es por eso que el Dios de este mundo, doesn't mind you coming to church. a Él no le molesta que tú vengas a la iglesia. He just doesn't want you to believe. Él solo quiere que tú no creas. Because Satan Porque Satanás knows sabe that if you believe, que si tú crees, you're going to receive. tú vas a recibir. He knows Él sabe that if you que believe, si tú crees, you're going to receive. tú vas a He recibir. Él knows sabe that if you que believe, si tú crees, you're going to receive. tú vas a recibir. So he's going to do Él anything va a hacer lo que tenga que hacer to stop you from believing. para impedir que tú creas. The reason we preach the gospel, La razón por la que predicamos el evangelio it's not to save souls. no es para salvar las almas. Say that in Spanish. Pastor. Dígalo otra vez en español, pastor. La razón por que nosotros predicamos el evangelio. The reason why we preach the La gospel, razón por que Jesús nos envió a predicar el the evangelio. reason why Jesus sent us out to preach the gospel, No era para salvar almas. it wasn't to save souls. Dígalo en chino. Say it in Chinese. Mani mo tini ma tini ma. ¿Cómo quiere que se lo diga? How do you want me to say it? ¿A las 10 o a las Do 12? you want me to tell it to you at 10 or 12? Les voy a hacer I'm going to ask you, I'm going to give you a piece of advice to the 10 o'clock group. Les voy a dar un consejo a los de las 10 de la mañana. If you don't get it at 10 o'clock, Si no la agarras a las 10 de la mañana, then you come at 12 entonces te vienes a las 12 and I'll tell it to you in y te Spanish. lo voy a decir en español. The reason Jesus wants us to preach the gospel La razón por qué Jesús quiere que vayamos y prediquemos el evangelio to all a nations todas las naciones is not to save the soul. no es para salvar las almas. I'm not coming to neither. Yo no voy a venir a ningún servicio. Listen to me. Escúchenme. We preach the gospel Predicamos el evangelio to give you a choice, para darles una decisión a ustedes, to una give you an opción, opportunity para darte una oportunidad to believe de creer or not believe. o no creer. That's all I'm required to do Es as a preacher. todo lo que a mí se me ha requerido hacer como predicador. You need to stop fighting with your coworkers Tienes que parar de pelear con tus compañeros de trabajo because they don't believe you. porque ellos no te creen. And if they don't Y believe, si ellos no creen, no power. no poder. That's why some of you guys don't want to preach to your coworkers. Es por eso que algunos de ustedes no les quieren predicar a sus compañeros de trabajo. Because the gospel of tradition Porque el evangelio de la tradición makes you think that you need to convince her. te hace creer que tú tienes que convencerla. You need to convince her. Tú tienes que convencerla. You're going to hell. Tú te vas a ir al infierno. You need to Tú repent. tienes que arrepentirte. Ay, mija, you're going to Ay, hell. hija, te vas a ir al infierno. And you're like, Y tú estás, I'll see you in ahí hell. te veo yo en el infierno. We don't preach the gospel No predicamos el evangelio to send people to hell para mandar a la gente al or infierno to send people to o heaven. para mandar a personas al cielo. We preach the gospel Predicamos el evangelio to give you an para
opportunity darte una oportunidad to make a choice. para hacer una decisión. You choose to Tú believe, decides creer, you receive tú power. recibes el poder. You choose not to Tú believe, decides no creer, you stay with no tú power. te quedas sin poder. Write this one down. Apunten esto. Faith, La fe it's a choice. es una decisión. It's a personal Es choice. una decisión personal. Only you Solo tú have the ability to believe. tienes la habilidad para creer. And only Y you solamente tú have the ability tienes la habilidad not to de believe. no creer. Based on your decision, Y basado en tu decisión, you activate power tú activas poder or you activate curse. o tú activas la maldición. But you Pero tú have the choice. tienes esa decisión. So I don't need to convince you. Así que no te tengo que convencer. I need to preach the gospel Yo of Christ. necesito predicar el evangelio de Cristo. I need to tell you that by his stripes you were healed. Yo te tengo que decir que por sus llagas fuiste sanado. His blood washed away your sins. Su sangre borró tus pecados. Unless you believe what I'm Y saying, al menos que tú me creas lo que yo estoy diciendo, the words that coming out of my las mouth, palabras que están saliendo de mi boca, it's of no benefit to you. es de ningún beneficio para ti. Don't look at me with that loud voice. No me miren